Maayong buntag bagong adlaw baong duty na sa takaron. Pagka nindot sa adlaw kay perting hayaga pero mas nindot ang adlaw nga ako. Pagabot ako sa eskwelahan natinga ko kung silang gitapok-an ang IMs diri nga perting nindota nakita naman sa library na binuhat ni Mary sus samot gini ka in love ako igagaw. Nya dayon nisud na ko sa akong room kay lagi duty na sa ta. Ginani ko kamay mo handle sa mga bata nga inyong nakita ang perting hiluma, perting puyo, perting behave. Kay tungod na sa teacher nga handsome, adorable, gorgeous, beautiful, humble, precious, honesty is the best policy. Waga ba eh. Nga samtang nalingaw mga bata nagtanong sa lida, nagkuha ilang handsome, adorable, gorgeous, beautiful teacher o ilang feeding kay para ipakaon nila. Nga pagahuman sa morning session na niod to na may malamang. Maura gyapon dito gyapon sa kananan nga nagiluto nga tindira. Kung man mo ginabahabay sa mong paniod to, wala pa may oras, wala pa laona, gapundo usa mi diri sa among tambayanan sa mga is. Ug nibiyahe ko ganiya samtang nibiyahe ko ganiya kita ko GS diri sa ubos ug wa ko bawo sa ko ni pagkuha. Mao tong pagaugma Bernes na. Dako kay nakong kalipay ning Bernes kay ugma Sabado nya sunod ugma Domingo na pero once kay motongtong nagsabado mag-uol na sad ko kay ugma Domingo sunod ugma Lunes na sad duha ra gid ka adlaw ang ting pahuway panuway mo og OJT as a teacher lingaw gid kaayo siya dito pamalika sa wa pa ko nahuman nato ni pag-abot ako sa room naabot nako nagamong eskwelahan sa una grabe na kay improvement limpyo na kayo sementado ang ground nya dako pa jud kay court limpyo pa jud kayo kuwang na lang tumboy isamtang naglingalingo ko nako nakita ang duha ka mythical creature diri nga na spot nako nya nakita sad ko sa mythical creature nya nagpadung nako mao tong akong gisabligan og lamaw nya si Micah demo niya ninaog sa kadyot para sa pagampo nagtimaan siyang script og paghuman isaka sa balik og lisud sa CR para magampo na sad gini lalim ang pag-teacher basi gato o maglalim awa go disclare galuya sinisa nagisi naglakaw ambot nga ano ni siya gidi lalim kay napasmuhan man nya mao ni maestrahan banggiita na mo diri bilib kay kuan niya kay nangutana sa pharmacy na aba sila baligya bara sundang ka sa akin pero kanina nga hait pa ni sa sundang pero og magkinaunsa kinabuhi ay good iwagtang inyong smile dapat sa tanang sitwasyon sa kinabuhi i-smile ra gid na kanunay bisag asang lugar bisag asang botangan mga ta kay gutom na nya pagahuman sa mong pagpaniod to balik na sad mi sa dating gawi first subject sa odto diri sa akong room kay science og si Mike ni handle sa science perting hadluka sumoto ni lingit na ko sa sami kay mama simba ko so karon na ko sa room sa grade 6 kay irat sa kinder nga gihulman ko para pabantayan ang section sa grade 6 nga perting kay ata nakit anang gud na ko si ana nga nagpanghawak kay wa nakasabot sa kala ay sa akong gibuhat karon gilingaw-lingaw na akong tanaw akong mata diri sa sky court og sa karong adlaw man na og daog dagyod lampos na ang tanan si Claire wan ana porma kay perting kapuya pero lingaw ang ulo kag ikog so mao na to karong adlaw og mamauli na ta usa mamauli amo man hapon sa ta dako sa opportunity nya na may maestra nga birthday ganiya nga kami palalay magsilig-silig sa saw karon ingnon nya pagaingon sa maestra na dali mo pangaon mo amo nganong balibaran pa man wala tay respetuan dapat kaon gyud nang gikumot gyud ako gikisa ang kaning pizza nya sunod kaning lambay pasayen og puso unya sa na si Jean nya si Queenie Blanco di sa ni paalkansi iyang gitsula ang ulo sa pasayen daghan bitog baligya si Teresin sa atbang nya ako di ko palupik ako ging gigitik ang lambay nya magkatawa nga ako ang kinaing ngipon dila tutunlan nya ako di paalkansi akong dali-dali usap nga murag babulgam ang lambay para di ko mahutan og makuha pa ko tong usap amo lubaan na naming Queenie ni kaming duha may kusog mga aon diri napagaman na to manami busog nami o manguli nami sunod na sad hanggang sa muli.